40 days video. Sorry, 40 days? 40 days video. For today's video. Ato na pud ta og suba kay magpainit, kay mura na tanawong og kwaknet. Sakay ta aning sakyanan nga gikan pa sa Tacloban, padung ngadto sa Kayoyo Damian. Naay duha ka badye nga aho na sundan, paspas ang dagan sa motor nga elagi sakyan, padung kuno sila sa tapahan. Sa ahong pagtuonaan na sa unahan ang tapahan kay kita naman ang aso nga mikuyanap sa kalibunan, di na hapit makita ang dan. Samtang nagkaduol ko sa aso, naay mga tawo nga mga gwapa o gwapo, pagtuon na ho mga anak sila ni Guillermo. Pastelan. Mga karyador man di ay naghuwat kanusa maluto ang kupras nga gidubdoban nila si Choy Adan. Ang oban nagkapi pa dito sa tindahan, ang oban pod na aradaplin sa dan, naghuwat na ay muit sa nila og pan. Naapod oban nagpatunga sa dan para mapikturan ang ilang dagway. Usa mo ato sa buangan para di ilhan nga pildihan. Naapoy oban gipangkutoy na ang tijan kay sukat kuno gabi ewa pa sila na rasyonan. Mawang oban nagkawot na laman sa ilang bombonan kay wapa nakaloto si Choy Adan. Nabalaka na sila nga di sila makakaryada kay udto na. Tungod kay udto na, naghinay-hinay ra ko sa karsada basin makakita ko og daghang kutsara. Wanaho damhan na apsan na ho sila. Wapa di ay sila nakaabot sa ilang rota. Mao nagdesisyon ko sundan ra na ho sila basin tagaan ko nila og kwarta. Wanara ba ko'y panggasolina kay namahaw ko og bulinaw nga tinowa dito sa karenderya ni Yaya Berta. Ladyo pa jud ning biyahe tugkan pa og kudya jining lubota sige og lingkod ani nga tartanilya. Nalabjan na mo mga arsap sa karsada, mga jam kuno sila, pero wa sila'y ero nga da. Og welcome sa Mount Pinatubo, nga sigera og kasuko. Nanlimbawot aho balhibo tungod sa katugnaw sa hangin nga mibangga sa ahong pino nga putis, pero nabalak ako kay basin makalegis ko og kamatis. Naapsan na pod na huning duha, pero wapa ko nila tagay og kwarta, aptan na laman og kuresma. Amis nakaadyo ag karsada mura na og imong upaw nga ara ng sinawa. Hapit na mahurot ang gasolina sa ahong tartanilya, pero ara na hong lipadya kay daghan pod di ay sila nga nabuwasot sa Arenola daplin sa karsada. Askang luaga naman di ay ang kadena aning segdina, bantok kay mura nagdagan sa iring ni Junray Cruza. Sa gujud nag-agi ani nga estikora. Mura og di na makaabot bisan sa dampoyra. Pero ingon pa ni Adrian Bacala, kaya rana basta na ay sinugba. Ug kinilaw nga adobo pa. Ug nakit-an na jud ni naho sila, nangadyo nako og kwarta, pero mibalibad sila kay wapakono sila'y barya, maumibagrong na pod ag ilang tartanilya. Ug nahabilin ko nga mura og buadya. Aho gipay una ang mga artista, kay may shooting pa kono sila dito sa bukid sa Infanta. Ug na corner jud na huning drivera, mauaho sila gipara kay kuhaon na naho ang kwarta. Pero miingon ra, bayaran ra ka inig kahalin sa among gibaligya nga baka. ug dajon sibat na sila, ug nangawot ko sa ahong kaspa. Kay ara nakatola mura gibasulan og ara dako. Wana ko nag-agad nila, miuna na ko og ratsada, raprod ka adyo ang karsada lami ka adyo mo kurbada. Naa sa ahong likod si Narson og si Mera, mamista ko no sila sa Infanta. Og misenya sila nga daghan kamote dito dapitan. Wako kabantay nga na adiyay sa ahong likod ang driver nga nagbaligya og baka. Nakita sila sa kamera maumipaspas ko og birada, pasikat ba? Pero naara gihapon sila. Kusog kaadyo ila tartanilya nga gikan sa lain nga planeta. Way minor bisan sa kurbada. Helis nakaadyo ang karsada tungod sa ligid nga aragahyan. Bisan makalegis og dahon sa naga, flat jud ang resulta. Medyo nalunta na ahong kamot nga tuog kay wana katilaw og biko, mao inig abot na ho sa Cebu, kulatahon jud na ho si Sebio.
Nalabdyan na mo sa tulay ang mga celebrity, nga gikan pa sa Sogod Southern Leyte, wanahod ang hinga makita na Jose Laderi. Wasilay pamileti, nang hits ra sila sa truck ni Eli nga nagkarga og sayuti padung sa Manila Lami ka adyo ang biyahe, labi na og daghan kang bawon nga mani, kay sigira ka og niesi, labi na makahuna-huna ka wakasalini og landang nga obi. Duol na siguro mi sa tapahan ni Cosme kay nanimaho namang karne sa among biyahe. Igusla na noon agahong kinainga gabi ipawa sudli. Pero og inani kanindot og kahadyahay sa biyahe. Bisan pa og wako'y bawon nga spaghetti, padadyon gihapon ko sa kapidi kay mamu ako og lubi. Tungod sa kapaspas sa dagan sa among gisakyan, kadaghan nami na apsan sa mga hinay mo padagan, pareha ani ni Jonathan na asiya pasahero nga anak ni Boy Utan. Pag-abot sa unahan na napod anak ni Teban, nga paspas nagpadagan kay di kuno si Ja gusto maunhan kay manguha pa sila og saging nga tundan. Nalantawan na jud na ho ang ganghaan sa tapahan ni Adan, mao hinay-hinay nako og padagan kay muliko nako sa may tindahan nga namaligya og pulutan. Pasud na misa ila gitawag nga gingharian, ug nasimot na naho ang kahumot sa sinugbang kawadyan, nga maoy sugbaan sa danamong pawikan. Sa pagdungaw naho sa beranda ni Las Jonard Bacala, daghan na mga artista nga nagkagidlay na aghitsura, tungod sa paghuwat nila nga moabot ang bida nga gikan pa sa Santa Rosa, Laguna. Wako nila tagda kay agpagtuon nila ako si Joshua, ang mamitikay og manok didto sa Pancho Villa. Pero pagtuoran nila nga mamitikay ko og manok sa una, pero ang tinuod dira manok kung di, apil na ang baboy og baka. Karon magbag-o nata, kay patisoy atong terada, bisan ag brep daan na. Ego na laman tamutilaw sa sinugba kay wanatay ikabuga tungod lagas nata. Maumusawom na laman ta aron mabugnawan atong kaa, kay ara nang sa muka sa mga tilapia nga gusto nang magpatuwa. Na akong migumagwapo, gusto na jud si Jamu kupo-kupo, pero naghuwat pa siya sa kaldero. Wana kaagwanta ahong mego mikuha si Jag K, UTS, ILY, o para bagnion ang kamatis nga sinaw kaadyo. Kakaambit mi og karni didto sa Kabisente, ingon si Ja, nendot kuno ni ipares sa kamoti, labi na kuno butangan og daghang sili. Tungod nakaluto nami, dagko na kaadyo among ngisi, og mao na ngaligo nami, bisan daghan kaadyong sisi. Tinaw og bugnaw kaadyo ang tubig deri, mura ka naa sa sud sa tangki, nga puno kaadyo og kasili. Og kutobrami dinhi kay mupauli nami, kay ladyo pa among biyahe. Ug adyaw kalimte ang bilin sa higante nga ibaligya ang sisi kay muhalin na og 20. Thanks for watching. Don't forget. Like, subscribe, get notified.